सो बात स्लीप की हो रही थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक 3 घंटे सोते हैं. Subhanallah, I was surprised to hear that. और 2 पहले तो घंटे माइंड को कंडीशन करना पड़ेगा कि यार ये झूठ है. 8 घंटे 3 घंटे में भी आप अचीव कर सकते हो. एंड वर्ल्ड टॉप सीईओज अगर आप उनकी लाइव्स पढ़ें तो हैरान होता है कि यार ये सुन्नत पे चल रहे हैं. ये अल्लाह के नबी वो सुन्नत पे चल रहे हैं, sleepless चल रहे हैं यार. यार वो जो एक्टर था अक्षय कुमार कह रहा था यार हिंदू है यार. अक्षय कुमार कह रहा था कि पता नहीं पिछले 25 साल से सूरज को तुलू होते हुए मैंने देखा है. देखिए ये काफिर है यार. ये कह रहा है पिछले 25 एग्जैक्टली मुझे फिगर याद नहीं है लेकिन मोर देन 20 का मैंने सूरज से पहले, यानी मेरे रोजाना मेरी कहते हैं सूरज से मेरी जंग होती है कि मैं पहले उठूंगा या तू पहले निकलेगा. और कहते हैं कि और एज अ मुस्लिम हम पे तो फर्ज है कि सूरज के तुलू से पहले हमने उठना है. सही बात यार वल्लाही हम इतने अजीब है ना. एक दिन जिसने हमें फर्ज किया कि हम फजर से पहले सूरज तुलू से पहले उठें और वजू करें, अपने आप को फ्रेश करके अल्लाह के सामने खड़े हों, हम वो करके फिर सो जाते हैं. एक्चुअली ना बात पता है कि नहीं मैं होता यही है कि हम लोग देखें जब बंदा रात को लेट सोता है ना, सबसे बड़ी बीमारी ही यही, सबसे बड़ा मसला ये है. अगर आप रात को जल्दी सोएंगे तो फिर आपको कोई केमिस्ट्री करने की जरूरत नहीं. आप ऑटोमेटिकली आप फजर से कुछ यानी देर पहले उठ जाएंगे और आप सारी वो चीजें जो हमें बताई गई है ना आप वो करेंगे. यार कौन से अलार्म क्लॉक थे साहबा के टाइम में, कौन से जो है ना वो साहबा सोने के लिए मेलाटोनिन लेते थे. आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में एक अपेरेंट कंट्रास्ट दिखाऊं. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि अर्ली स्लीपिंग ना, और मतलब टाइमली स्लीप और अपने आवर्स पूरे करना, और इस हवाले से जो भी है हमारे पास. और दूसरी तरफ हमें ये भी मिल रहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को क़याम भी कर रहे हैं और पूरी रात भी क़याम कर रहे हैं. तो ये कैसे कि आपकी बॉडी का आप पर हक भी है, आप स्लीप भी प्रॉपर लो और सारी रात क़याम भी करो, तो ये कैसे मुमकिन हो रहा है? शेख मुसैया तो क़याम नहीं करते थे. नहीं, सारी रात से मुराद है कि बिग चंक ऑफ योर जस्ट 1/3 ऑफ द नाइट. हाँ बिल्कुल. क्या करते थे, इशा के बाद सो गए. इशा के बाद सो गए. मैं इस तरफ आना चाह रहा था कि हाँ. अर्ली स्लीप, जब आप इशा के वक्त सो जाओगे तो आप 1-2 बजे 12-1-2 बजे उठोगे फ्रेश होके. बिल्कुल. मैंने एक ना लेक्चर दिया था ऑन स्केड्यूल ऑफ द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. उसमें मैंने ना बड़ा ब्रेक डाउन किया. बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर है वो. आई स्टिल वांट टू लिसन इट अगेन अपने लिए. उसमें था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्लीपिंग आवर्स कितने थे, सुबह क्या करते थे, दोपहर में क्या करते थे, और एग्जैक्टली उनका स्केड्यूल क्या था. ठीक है. जब व्हेन ही वाज इन मदीना, जंग जहाद में तो खैर दूर की और बात थी. तो बात ये थी कि वो इशा से पहले सोना और इशा के बाद जागना पसंद नहीं करते थे. बिल्कुल. ठीक है. मिसाल के तौर पे आज इशा यहाँ कितने बजे हो रही है? Let's make it more practical. 9:15. 9:15 हो रही है. तो आप मिसाल के तौर पे 9:30 पौने 10 बजे आप जो है वो बेड पे हो जाए. आप 2:30-3 बजे तक सोएंगे या शायद 1-2 बजे तक सोएंगे, आप फ्रेश हो जाएंगे 4 घंटे में. अच्छा उस टाइम ना इशा भी मतलब 9:15 टाइप की उसमें वो इशा लेट पढ़ते थे. बिल्कुल थोड़ा लेट पढ़ते थे. ये भी है. अराउंड 10 अराउंड 11. ठीक है. 10:30. ठीक है. तो इस तरह पढ़ते थे वो इशा, क्योंकि निस्फ रात तक इशा कज़ा हो जाती है. जो कि आजकल 11:15 11:30 11:45 के बीच में सारा साल सर्दियों में तो पीछे आ जाता है ना, पीछे आ जाती है. तो वो पढ़ते ही सो जाते थे. और ये जो अर्ली आवर्स हैं उसमें इतना फिर उठ जाते थे, फिर तहज्जुद अपनी पढ़ी और लंबी पढ़ी कि जितना पाँव सूज गए, और फिर दोबारा सो गए. फिर फजर की अजान पे उठते थे और सुन्नतें पढ़ के हल्का से दोबारा लेटे, फिर फजर की नमाज पढ़ी और सारा दिन गुजारा और फिर कैलुला किया. यानी he was sleeping and then waking up for tahajjud and then sleeping a good portion of the night. ठीक है. छोटा चंक and then waking up and दोबारा कैलुला करे. तो वो उनका उठना जागना चलता रहता था, लेकिन वो छोटे चंक्स में होता था. और तकरीबन अगर आप काउंट करें तकरीबन 4 से 5 से 6 घंटे डिपेंडिंग ऑन स्केड्यूल, तो वो इस तरह सोते थे. वो 6 घंटे बहुत ज्यादा बता रहा हूँ मैं. अराउंड 4 to 5 hours of sleep. और आप साहबा को देख लेना, मतलब हाउ मच एनर्जी दे हैड. अब्दुल्ला बिन पर काम करोगे उतना आप का रिलेशनशिप अल्लाह ताला से अच्छा हो गया. तो ये एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी बेसिकली, और ये बॉडी तो टेम्परेरी है हमारी. टेम्परेरी है. ये सोल असल पहले माँ के पेट में थी, वहाँ एक डिफरेंट क्रिएशन थी, फिर इस बॉडी में आई, यहाँ एक डिफरेंट व्हीकल है, फिर आगे चली जाएगी. अल्लाह करे जन्नत में तो एक डिफरेंट व्हीकल है, वरना जहन्नम में वल्लियाज़ुबिल्लाह डिफरेंट क्रिएशन है. बिल्कुल. तो व्हाई डू वी ऑलवेज प्लीज आवर बॉडीज? मेरा बॉडी को उठने का दिल नहीं चाह रहा. रादर इसको रगड़ो यार. जितना रगड़ सकते हो इसको ग्राइंड कर सकते हो करो, क्योंकि इससे तो मिट्टी बन जाना है. इसको जितने तुम एलोवेरा यूज कर रहे और बॉडी बटर्स और इसको वो कर रहे तुम इसको संभाल के रखोगे, कल को इससे खत्म हो जाना है, मिट्टी बन जाना है. एक्चुअली स्पेशली मैं इसमें ना वो जैसे अभी इस साइड की बात हो रही है ना, कई जो हमारे ब्रदर्स हैं, अब आप जिम में जाएं तो वहाँ पे जो फोटोज लगी होती है ना, तो वो हमारे जो
نئے نئے جو لڑکے آ رہے ہوتے ہیں ان کو بڑی اٹریکٹ کرتی ہیں اور ویڈیوز وغیرہ بھی لگی ہوتی ہیں آرنلڈ کی یا ایسے تو آپ یقین غلط سمجھے خواتین کی فوٹوز لگی ہوتی ہیں. آپ یقین کریں کوئی بھی جو ہے دوست آ کے پوچھتا نا کہ وقاص تم اتنی دیر سے لگا رہے ہو ابھی تم یار تم کیا ہو تم تو کچھ بھی نہیں ہو. میں نے بولا اگر تو آرنلڈ جو ہے نیچرل باڈی سے بنتا ہوتا نا تو میں آج وہ ہوتا. صحیح بات. سیریسلی. اچھا پھر ہوتا یہ ہے کہ یہ پھر نا فرسٹریشن آتی ہے. آپ دیکھیں کتنے لڑکے کالجز جاتے ہیں یونیورسٹیز جاتے ہیں آپ کو پتا تھوڑی بہت جب جم لگا لی تو وہ پتا ان کو سمے نہیں سمائے جاتے. ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہے آپ کو پتا یہ ایک بڑا ایک آپ یہ کہہ لیں کہ فیلڈ ہے انڈسٹری ہے. اب جو آپ کی پروٹین آپ کے جو پروٹینز ہیں اور پتہ نہیں امائنو ایسڈز ہیں اور ہر قسم کی چیز ہے. ٹھیک ہے. وہ انہوں نے تو سیل کرنی ہے اور یہی آپ کے جو آپ نے جو رول ماڈلز بنائے ہیں جو بلڈرز ہیں باڈی بلڈرز ہیں فار انسٹنس وہ اس چیز کو بیچ رہے ہوتے ہیں کہ جی when I wake up in the morning I take this much of ingredients یہ تو یہ ہمارے جیسے جو کوئی ریسرچ نہیں کی ہوتی ہم لوگ پھر جو ہے اس ویڈیو میں ہمیں بتایا ہے کہ صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ جب انسان اپنی نیند سے بیدار ہو رہا ہوتا ہے اور اس کو ایک اگلے دن کا آغاز کرنا ہوتا ہے جس سے اس کو ایک نئی صبح ملتی ہے اس کو جس سے وہ اپنے پورے دن کا آغاز کرتا ہے. تو آپ کو چاہیے کہ سورج کے طلوع ہوتے ہوئے ہی آپ اٹھ جائیں. تو انہوں نے 2 ایگزامپل دیے ہیں اس ویڈیو میں ہمیں. ایک تو انہوں نے دیا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی جو کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا سنا ہوگا انڈیا میں جو ہے وہ مسلمان کرتے ہیں ہندوؤں کو. تو ان کے بارے میں وہ فرما رہے تھے کہ وہ صرف 3 گھنٹے سوتے ہیں. صرف 3 گھنٹے وہ سوتے ہیں. تو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنے وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوں گے جو صرف 3 گھنٹے سوتے ہیں اور باقی وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور وہ صبح سویرے سورج کے طلوع ہوتے ہی اٹھ جاتے ہیں. تو اس طرح ہمیں بھی چاہیے کہ سورج سے کو جب بھی طلوع ہو سورج سے پہلے اٹھ جائیں نماز پڑھیں اپنے اذکار کریں اس سے پھر اپنے دن کا جو آغاز کریں. تو دوسری انہوں نے طائب نجیلی صاحب نے بتایا ہے کہ اکشے کمار کہ وہ ان کا کہنا تھا کہ اکشے کمار نے ایک انٹرویو میں کہا کہ وہ پچھلے 25 سال سے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اٹھ جاتے ہیں. 25 سال سے حالانکہ وہ کوئی مسلمان نہیں ہے وہ ہندو ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میری اور سورج کی جو جنگ رہتی ہے میں اور سورج سے پہلے اٹھ جاتا ہوں اور سورج کی جیسے طلوع ہوتا ہے تو اس سے پہلے میں اٹھ جاتا ہوں. پھر وہ جو کچھ بھی کرتا ہوگا وہ تو ہندو ہی ہے کون سا وہ نماز پڑھتا ہے. تو سورج کے طلوع ہونے میں بہت بڑی برکت ہے اور فجر کا ٹائم جو ہے اس میں اتنی برکات ہیں اور وہ جو نماز ہے فجر کی اس کو کبھی نہ چھوڑنا. یہ ایک ایسی نماز ہے کہ انسان کی پورے دن کا آغاز اگر وہ نماز پڑھ لیتے ہیں آپ کا دن بھی اچھا گزرے گا. تو طائب جلیل صاحب نے بھی ہمیں یہی بتایا ہے کہ اپنے دن کا آغاز صبح کی نماز سے کریں اور سورج کے طلوع ہوتے ہی اٹھ جایا کریں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اس ویڈیو کا کریڈٹ طائب جلیل صاحب ہو جاتا ہے یوتھ کلب ٹیم ہو جاتا ہے.